فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ خواتین کانگریس کی قیادت میں پرگتی بھون کا محاصرہ کیا۔ ریاست میں جرائم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خواتین پر حملوں، قتل و غارت گری کے خلاف ویمنز کانگریس نے احتجاج کیا۔ خواتین کانگریس صدر سنیتا اراؤ کی قیادت میں پرگتی بھون کا خواتین نے محاصرہ کیا۔ پریتی کی موت کی جانچ سٹنگ جج سے کرانے کا بھی اس دوران مطالبہ کیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے 30 خواتین کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں گوشہ محل پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم کے اہلکاروں نے چادر گھاٹ پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر 7 افراد کو گرفتار کیا جو ضرورت مند افراد کو فرضی تعلیمی سرٹیفکیٹس فراہم کر رہے تھے اور بیرون ملک تعلیم کے نام پر ان سے بھاری رقم وصول کر رہے تھے۔ ان کے کہنے پر جعلی SSC، مختلف یونیورسٹیوں اور بورڈز کے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری سرٹیفکیٹس، 11 موبائل فون، 4 لیپ ٹاپ اور 20,000 روپے نقد رقم ان کے پاس سے برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے جن افراد کو گرفتار کیا ہے ان کی شناخت محمد حبیب 32 سالہ ساکن بازار گھاٹ، عبد الرؤف 36 سالہ ساکن چلکل گڑا، محمد عرفان 28 سالہ ساکن سنتوش نگر، شاہنواز خان ساکن عیدی بازار 29 سالہ اور محمد زبیر 34 سالہ ساکن نامپلی، سلمان خان 29 سالہ ساکن ملپلی، محمد عبدالستار 33 سالہ ساکن کالا ڈیرا ملک پیٹ کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک اور مزید ساتھی مفرور بتایا گیا ہے جس کی شناخت سنیل کپور ساکن دہلی کے طور پر کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے حکومت کیرالہ کے زیر اہتمام ترووننتاپورم میں وائگا 2023 بین الاقوامی کانفرنس میں زراعت میں ویلیو چین کی ترقی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی پہلی ترجیح زراعت ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ 65 لاکھ کسان زمین کے 51% رقبے پر قابض ہیں اور 50 لاکھ ایکڑ اراضی پر کاشت کرتے ہیں، جو ریاست کی مجموعی گھریلو پیداوار میں 18.2% کا حصہ ڈالتے ہیں۔ چیف منسٹر KCR کی زراعت حامی پالیسیاں اس کامیابی کی وجہ ہیں۔ کھانے کا کوئی نام البدل نہیں، اس لیے اس میں ترقی کی جا رہی۔ The Telangana state as a champion in the agriculture sector, and also I want to make one mention that our approach, the approach of not states individually, but the approach, integrated approach of the country towards the agricultural produces, their value chain and the marketing system should be reoriented. It is the need of the وزراء ارابلی دیاکر راؤ، ستیاوتی راتھوڑ، محبوب آباد کے MLA شنکر نائک اور دیگر نے جنگاؤں ضلع کے کوڈا کنٹلا منڈل کے گرنی تانڈا گاؤں میں ڈاکٹر پریتی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی۔ وزیر ارابلی دیاکر راؤ نے کہا کہ پریتی بہت بہادر انسان تھی، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیا ہوا۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ریاستی حکومت مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی۔ ضلع میڈچل کے کیسرا کے موجودہ دفتر میں ACB کا چھاپا۔ ACB سوریہ نارائن ریڈی، جنہوں نے AE انل کمار کو گرفتار کر لیا۔ یہ ٹھیکیدار بال نرسمہا سے 12,000 روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ چریال گاؤں میں ٹرانسفارمر ٹھیک کیے جا رہے تھے۔ ان ٹرانسفارمرز کے کام کا معائنہ کرنے کے لیے 15,000 روپے کی رشوت مانگی گئی تھی۔ ACB DSP سوریہ نارائن نے کہا ہے کہ ٹھیکیدار جس نے 12,000 کا سودا کیا وہ بال نرسمہا سے رشوت طلب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الوال میں ان کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لی جا رہی۔
महाराष्ट्र में एनसीपी की खातून रुकन असेंबली सरोज आहेरे एक बार फिर खबरों में है। वो अपने 4 माह के बच्चे के साथ मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली के इजलास में शरीक हुई। असेंबली इजलास के पहले दिन वो अपने बच्चे को लेकर आई तो सब हैरान रह गए। इससे कबल गुज़िश्ता साल दिसंबर में नागपुर में कानूनसाज असेंबली के सरमाई इजलास में भी उन्होंने बच्चे के साथ शिरकत की थी, जब वो सिर्फ 1 महीने का था। एमएलए सरोज आहेरे की उस वक्त अपने बच्चे को उठाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब एक बार फिर एमएलए की अपने 4 माह के बच्चे के साथ असेंबली में आने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। एमएलए सरोज आहेरे नासिक के देवलाली असेंबली हलके की नुमाइंदगी कर रही। एमपी रविचंद्र मनोरू कापू की मशहूर शख्सियत पोत्तम पुरुषोत्तम शिवशंकर की 6वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। राज्यसभा के मेंबरान वाविरा राजू रविचंद्र ने कहा कि अनचाहनी बंजला शिवशंकर की मुल्क और दलित बहुजन कम्युनिटी के लिए खिदमत बतौर इंसाफ और मरकजी वजीर यादगार हैं। शिवशंकर की 6वीं बरसी के मौके पर एमपी रविचंद्र मनोरू कापू की मशहूर शख्सियत सार्थर पुरुषोत्तम पटेल और दीगर ने बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह पर फूलों की चादर चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए एमपी रविचंद्र ने कहा कि वजीर बराए उमूर खारिजा, इंसानी वसाइल की तरक्की, इंसाफ और पेट्रोलियम महकमों के वजीर के तौर पर शिवशंकर की खिदमत काबिल तारीफ हैं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने एक बार फिर चीन पर तनकीद की। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वायरस चीन के लैब से आया है। उन्होंने मुतालबा किया कि अमेरिका इस मुल्क को दी जाने वाली इमदाद बंद करे। हिंदुस्तानी नजात अमेरिकी निकी ने ट्वीट किया। निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पहली हिंदुस्तानी अमेरिकी बन गई हैं। उन्होंने अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो सदर बन गई तो वो उन तमाम मुमालिक की गैर मुल्क की फंडिंग रोक देंगे जो अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.